भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा बजरंग बली से निवेदन है, बाबा ऊपर करो, घर में उड़ के जाओ बाबा एक बार। जो भी खोला हुआ प्रेत है सबको एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, ऊपर करो, झटका मार के लेके आओ बाबा। बाबा शिशिर को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो, जहाँ पे और भी शैतान है अभी लेके आओ, ऊपर करो, खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो, 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 ऊपर 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 करो। ओके काटो, मोके 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 काटो। তুই বৃষ্টিতে ভিজেছিস নাকি? জামা ভিজে গেছে তো। ওই তো ট্রেন থেকে নেমেছি আর বৃষ্টি। बाबा लेके आओ, झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ, उड़ के जाओ बाबा घर में जो प्रेत है सबको एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्त सबके लेके आओ, झटका मार के लेके आओ बाबा। राम 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 जरा सीधरा 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 ओके काटो मोके 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 काटो बाबा इनको भी घर में उठ के जाओ, घर में जो खोला हुआ प्रेत है सबके एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के लेके आओ बाबा। ओंगली काटो मोके काटो राम 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 जरम सीधरा 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 ओंगली काटो मोके काटो मोके काटो मोंगा मुरुद्र ओंगा मगसराय बिरबिरम वर्षा ओंगा मगसराय बिरबिरम वर्षा तरा 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 जय माता जय तरा जय बम जय तरा ओंगली काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो चोख खुलছিস কেন? চোখ বন্ধ, কিছু দেখার নেই, কোনো কিছু না, চোখ খুলে মারবো মুখের মধ্যে। लेके आओ बाबा, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 राम 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 जरम सीधरा 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 ओंगली काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो ओंगली काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो मोके काटो सॉरी आकड़ा मोके काटो 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 ओंगा मुरुद्र ओंगा मगसराय बिरबिरम वर्षा ओंगा मगसराय बिरबिरम वर्षा तरा 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 जय माता जय तरा बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाह। बाबा शैतान को लेके आओ, मारते हुए लेके आओ बाबा, ना मारे तो मोटे मोटे कीड़े मारो चौकड़े मारो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकती या सभी हक सभी मिले बाबा तेरा सदाई जय हो सदाई जय हो सदाई जय हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा शैतान को गले पे हाथ लगाओ, सूर्य लोग भेजो, गले पे हाथ लगाओ, शैतान को सूर्य लोग भेजो, गले पे हाथ लगाओ, शैतान को गले पे हाथ लगाओ, शैतान को सूर्य लोग भेजो, गले पे हाथ लगाओ, शैतान को सूर्य लोग भेजो, गले पे हाथ लगाओ, शैतान को सूर्य लोग भेजो। मालती বাটি রেডি করে দিতে একটা দুটো বাটি নিয়ে আসো, যদি এখানে আছে তো দেখ, আর নাহলে পরে দুটো টুক করে ধুই নিয়ে চলে আয়। এই খুব মাথা গরম করে না? হ্যাঁ জিন আছে, বসাতে হবে বলে ওই জন্য এরকম করছে, চোখ খুলে দেখছি ও করছে না আর শরীর শক্ত করিয়ে রেখেছে। ঠিক আছে আমি দেখছি দেখছি, বসতে হবে, ওকে তাড়াহুড়ো করলে হবে না। তুই আসো না আসবি ওকে পেছনে বাবা लेके आओ खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो কবরস্থানের পাশ দিয়ে রাতের বেলা গেছিল কোথাও, কবরস্থানের পাশ দিয়ে গেছিল আছে ধরা আছে তো বাবা लेके आओ, তোর উপর রাত করে খুব মহিলা জিন আছে, জিন্নাত আছে, জিন নয় জিন্নাত, মানে জিনের ইয়েটা হলো জিন্নাত, মানে বাজে অবস্থা হয়ে গেছে, সারা শরীর ব্যথা, ঠিক হবে একদিনে হবে না বাবা, এই জিনিস আনতে হবে কারো। बाबा लेके आओ खेल के खोल लेके आओ, ऊपर करो राम 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 राम। देख तो सादा কিছু দেখতে পাচ্ছিস কিনা, কালা কিছু দেখতে পাচ্ছিস কিনা? बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा इनको कुछ दिखा रहा है तो बाबा दिखाओ, एक बार दिखाओ बाबा, लिख के दिखाओ शैतान को, जाते शैतान देख के बता पाए बाबा इसके पीछे जो भी जिन बैठा हुआ है बाबा, लिख के दिखाओ बाबा, बाबा कृपा करो दया करो करम करो, लिख के दिखाओ बाबा, दिखाओ इनको लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर 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 ओंगली काटो मोके काटो राम 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 जरा सीधा लेके आओ, मारते हुए लेके आओ, प्रियंका का नीचे करो, शैतान को इसके जो जो शैतान है बाबा सबको एक साथ पकड़ के लेके आओ। किरे छेले तो ये सका चीज तो हाँ
राम 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 जय राम सीताराम 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 उम्र गाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हाथ सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जय हो सदाई जय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा गले पे हाथ लगाओ पिचका दरो खींचो गले पे हाथ लगाओ साधन को पिचका दरो खींचो गले पे हाथ लगाओ साधन को पिचका दरो खींचो ऊपर लेके आओ ना मारे तो पूरा शरीर आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे पूरा शरीर आग लगा दिया जाए बाबा छोड़ना मत बाबा साधन को मुंह पे मारो कोमर पे मारो गले पे मारो मारो छाती पे मारो बालाजी बागेश्वर से निवेदन है भारत सेनापति से निवेदन है बाबा बजरंग बली से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है पेदरा सर्कस से निवेदन है बाबा लेके आओ पूरा पूरी खेल के लेके आओ ऊपर करो किरे एसेस বল 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 নাটক করে লাভ নেই আমার সঙ্গে হাসি যাবার হাসি পাচ্ছে মাল লাগানো আমি এখনই শুরু করব বল পরিচয় দে কি চাস মুক্তি চাস তো কি চাস থাকতে চাস ওই 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 সে পিকনিক পার্টি হ্যাঁ পিকনিক হয়েছিল সেদিন বল হেসে কি হবে হেসে তো লাভ নেই আমার কাছে আচ্ছা তোকে রেখে দেবো আমি নাম বল ছেলে তো তুই হ্যাঁ মরেছিলি কিভাবে বাবা তুই তো ভালো ছিলি যখন বেঁচে ছিলি ভালো ছিলি তো তুই মরেছিলি কিভাবে বাবা তুই কি করে মরে গেছিলি জলে ডুবে মরে গেছিলি কোথায় জলে ডুবে গেছিলি বাবা পুকুরে পুকুরে কোন পুকুরে বাবা আমাদের বাড়ির ওখানে তোর বাড়ি কোথায় ছিল গৌরাঙ্গনগর গৌরাঙ্গনগর আচ্ছা গৌরাঙ্গনগরটা কি বাগুইয়াটির ওখানে হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ কখন কখন ডুবে গেছিলি দুপুরে নাকি বিকালের দিকে দুপুরে দুপুরে স্নান করতে গিয়ে হ্যাঁ তা তোকে কেউ বাঁচাতে যায়নি পুকুরটা ডিপ ছিল অনেক ডিপ ছিল বন্ধু একাই গেছিলি স্নান করতে নাকি বন্ধু বান্ধব ছিল সঙ্গে বন্ধুরা মিলে বন্ধু বান্ধব ছিল তো তারা কেউ বাঁচাতে যায়নি কত বয়স ছিল তুই যখন মরে গেছিলি বাবা তুই খুব ভালো ছেলে ছিলি আমি জানি ভালো ছিলি তো হুম, অনেক কষ্টে মরেছিস কত বয়স ছিল বাবা তখন 18 18 বছর তো অনেক কম বয়স ছিল কোন হসপিটালে তোর চেরাই হয়েছিল বাবা নীলরতন নীলরতনে চেরাই হয়েছিল তোর যে মরদের চেরাই নীলরতনে হয়েছিল এই চল আচ্ছা আর কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে বাবা নিমতলা নিমতলায় পুড়িয়েছিল কোন সালে ঘটেছিল রে বাবা 2021 2021 আর বউটাকে ধরে নিয়েছিলি কত সালে তখন তখনই মরে যাওয়ার পরে তুই ছিলি কোথায় কোনো গাছে নাকি পুকুরের পাড়ে ওখানে কোথায় পুকুরে পাড়ে কখন ধরেছিলি দুপুরে না সন্ধ্যার পরে ধরেছিস রাতে রাতে ধরে নিয়েছিস কিসে ধরেছিলি দৃষ্টিতে ধরেছিলি না বায়ুমণ্ডলে ধরেছিলি বায়ু বায়ুমণ্ডলে সবে শুরু ওর আছে শরীরে প্রচুর আছে। গেছে ওই জন্য কথা বলা আচ্ছা তো তোর আর ভাই বোন ছিল না কেউ ছিল না একাই ছেলে ছিলি আর ভাই বোন হয়নি এখানে আসবে না বলছিল না এখানে আসলে না মানে একদম সে কথা বলা কথা আমি বুঝতে পারতো না সে মানে কি করছিল বাড়িতে দেখ মা একটা কথা বলি ওর এটা কেটে গেলে পরে দেখবি স্বাভাবিক হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা কাটাতে হবে না কাটালে পরে তোর সঙ্গে এরকমই করতে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে করে দিয়েছে বন্ধ ও করেনি কিছু যে রয়েছে ওর সঙ্গে জিম ফোনের কাজ করতে সব বন্ধ করে দিয়েছে তোর দিনে দিনে বাড়িতে ইয়েও আসছে অর্থনৈতিক সমস্যাও আসছে টাকা পয়সার দিক থেকে সমস্যা বাবা ওকে সারা শরীরে ব্যথা ঠিক হয়েছে কি করে সরে বারমুডা মহিলা আছে মহিলা মেয়ে আছে বলে কি করে সয় ও? কি করে সরে কি করে সয় বারমুডা না লুঙ্গি না এবার বারমুডা করে সরে তুই সকালে উঠে কোনোদিন দেখেছিস বারমুডা নাভির নিচে নেমে আছে বারো নিচে নেমে আছে দেখিস নি জামা কাপড় কে কাছে জামা কাপড় কে কাছে তুই কাছিস নিজেও এখন তো নিজে কেচে না আমি আরে মহিলা থাকলে নিজেই কেচে নেয় জানিস সেটাই না ভারী ভারী জামা কাপড় কেচে নেয় তাই তো আমাকে দেয় না তোকে সহ্যই করতে পারে না আমার শরীর খারাপ করে দেয় না তোকে সহ্যই করতে পারে না তোর সঙ্গে কাছেও যায় না তো যায় না তো কাছে কতদিন ধরে যায় না কাছে তাও অনেক কত বছর না বছর না তাহলে কত এই মাস দুয়েক হবে তুই কাছে গেলে সরিয়ে দেয় সত্যি কথা বলবি না গেছিলি কাছে কোনোদিন সত্যি কথা বল সরায়নি কিন্তু মহিলা আছে বলে এর এত সারা শরীরে ব্যথা করে কি- রেখেছে। এই বাবু কোনো তুই কাজ তুই করে তুই না, তুই তাহলে কি মেয়ে করবি কাজ করতে যেতে পছন্দ করে না তো। কি করবি সেই জন্য এই বউটাকে কি কি ক্ষতি করেছিস শরীরকে পুরো ইয়ে করে হাঁটি করে কিছু করিস নি তাহলে ওর বরের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে কেন 21-এ ধরেছিলি বললি না 22-এ ধরেছিস 21-এ ধরেছিস बाबा इनको दिखाओ बाबा एक बार दिखाओ
বাবা দিখাও দিখাও পূর্ণ শক্তি প্রদান किया जाए বাবা ভোলেনাথ से निवेदन है সাবিরে পাক से निवेदन है বাবা বজরং বলি से निवेदन है বাবা পুরো একে জোর করে একবার না ফেললে পরে কিছু হবে না কিছু হবে না কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ऐसे গেছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি बाबा बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा इनको दिखाओ लिख दिखाओ साबिरे पाक से निवेदन है राम 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 এই তুই কই করবি তুই থাকবি ওর সঙ্গে পিকনিক পার্টি কবে আছে প্রোগ্রাম নেক্সট প্রোগ্রাম কতজন আছে দেখ আচ্ছা তুই কে রেখে দেবো কতজন আছে দেখ তো তুই ছাড়া 30 জন। হ্যাঁ 30 জন। 30 জন নেই বাবা আরো বেশি আছে 70-75 জন আছে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি তুই বুঝতে পারছিস কি মিথ্যা কথা বলছিস যে কোনো একটা কথা একদম বলছিস শরীর হালকা রাখ এই নাভিস্থলে বসে আছে বদমাইশি ওকে করছে। ইয়ে লাগবে এটা একবার ওখানে চল। রাখ এটা রাখ তারপরে আমি দেখছি ওকে এটারও আজকে ইয়ে আছে এটা কিন্তু আজকে ইয়ে নয় পিকনিক পার্টি সেগুলো যেগুলো লাস্ট পিকনিক পার্টি ছিল সেই পিকনিক পার্টি হয়েছে কিনা জানি না হাসছে দেখে আমার কি আরেকবার জল দিতে হয়েছিল সেদিন পিকনিক পার্টি তোদের হয়নি আর ক্যান্সেল ডাক্তার দেখেছে, cancel হলো কি করে? তো দেখিয়েছি, কি বলে যাবে ডাক্তার দেখাতে প্রচুর। কিছু লাভ হবে না ডাক্তার একবার হার্টের প্রবলেম রইলো, তারপর মানে যা যা মানে ডাক্তার কাছে গেলে ডাক্তার কোনো ডাক্তার কিছুই না কোনো ধরা পড়ছে না। না কিছুই ধরা পড়ছে না, কিছু সব নেই তো ও নেই তো তো। ভালো সব বাবা রিপোর্ট ভালো সুস্থ তো। ব্যাগটা একটু সরিয়ে কিন্তু বসে ওকে রাখ যে করে রেখেছে জলটা একটু অভ্যস্ত। সরা দরজাটা একটু খুলে দে হালকা খোল অর্ধেক খোল দরজাটা তাহলে কি করবি বলছিস পিকনিক করবি আমাকে পিকনিকের ডেটটা বল কবে ঠিক হয়েছে হ্যাঁ জানি না। জানিস না যা আমি তোকে দেখ আমি তোকে মুক্তি দিয়ে দিলে তোর কিন্তু পুনর্জন্ম হবে ঠিক আছে আর যদি থেকে যাস তাহলে পরে কিন্তু বউটারও কষ্ট তোরও কষ্ট কি করবি দেখ ভেবে দেখ बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा बजरंग बली से निवेदन है अभी उठची एक सेकंड बाबा बजरंग बली से निवेदन है बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा इनको गले पे हाथ लगा इसको शिव लोग भेजो गले पे हाथ लगा सूट जा शरीर पे धीरे धीरे बेरिए जा बाबा गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा सुराई लोग भेजो गले पे हाथ लगा सुराई लोग भेजो गले पे हाथ लगा सुराई लोग भेजो गले पे हाथ लगा शैतान को सुराई लोग भेजो गले पे हाथ लगा शैतान को सुराई लोग गले पे हाथ लगा गले पे हाथ लगा शैतान को सुराई लोग भेजो बाबा इनको भी गले पे हाथ लगा शैतान को सुराई लोग भेजो गले पे हाथ लगा शैतान को शिव लोग भेजो गले पे हाथ लगा शैतान को शिव लोग ओंगरे काका राम नाम 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 राम नाम 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 राम नाम 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 बाबा भोलेनाथ से निवेदन है गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगा शैतान को पीछे तरफ खींचो বেরিয়ে যা তুই কিন্তু শান্তি পেয়ে যাবি বাবা নিতে এসেছে ঠিক আছে বেরিয়ে যা শান্তি পাবি থেকে গেলে পরে আমি মাল লাগানো উঠবে, নিজের থেকে উঠবে, দাঁড়া। থাকলে পরে কিন্তু আমি মাল লাগানো শুরু করব আগের দিন মার খেয়েছিল দেখেছিস হাসি পাচ্ছে হাসি তোমাকে একদম ওপরে হাসি পাঠিয়ে দেবো আরে, চেপে। ধরতে পারবি? बाबा इनको गले पे हाथ लगाओ मारते हुए लेके जाओ शैतान को मारते हुए लेके जाओ गले पे हाथ लगाओ शैतान को मारते हुए लेके जाओ मोगरे काका मोगरे काका मोगरे काका मोगरे काका मोगरे काका राम नाम 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 এরপরে যে কটা আছে সব পিকনিক পার্টির জিনিস 70-75 জন হাসি দেখ না হাসি একদম ধরছে না बाबा इनको गले पे हाथ लगाओ पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींच लो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ बाबा इनको अच्छे से पिटाई लगाओ छोड़ना मत बाबा पूरा नीचे से ऊपर से नीचे पूरा शरीर पिटाई लगाओ छोड़ना मत ओंगरे काका मोगरे काका राम नाम 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 पूरा शरीर आग लगाओ राम राम नाम 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 गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो राम राम नाम 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 राम नाम 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 गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो गले पे हाथ लगाओ शैतान को पीछे तरफ खींचो शरीर में बेरिए जा जाबी ना बाबा इनको पूरा काटो जो भी अग्नि तत्व बचा हुआ पूरा काटो जगह खाली करो बाबा सातों चक्रों को बैलेंस किया जाए बाबा दोनों को एक साथ सातों चक्रों को बैलेंस करो काम क्रोध मोह लोभ जो भी है बाबा पूरा खींचो जो भी अग्नि तत्व बचा हुआ है पूरा खींच लो बाबा जय भोलेनाथ घर घर महादेव जय शिव शंभु এই এখানে এই তোর বল ঢুকে গেছে। না না না
ওষুধ খায় কি কি ওষুধ খায়? সামনে আয়। ওষুধ হচ্ছে নার্ভের ওষুধ খায়। সোজা হয়ে। তার মানেই তো ঘুম না। করানোর ওষুধ। এরকম একটু আমার কর। ওষুধ তো, কিন্তু একটু বন্ধ সামনে। করে দিয়েছি। দিবি না নার্ভের ওষুধ, কোনো ওষুধই খেলে দিবি না। বাবা और एक बार लेके आओ, অনেকদিন বন্ধ। और एक बार लेके आओ, खिल के खोल के लेके आओ, और एक बार लेके आओ, और एक बार लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, लेके आओ, মারতে लेके आओ, उंगली काटना मोकरे चोख बंद कर, চোখ বন্ধ, চোখ খুলবি না, শরীর হালকা রাখবি। একজন বলেছে কিন্তু, কি বলেছিল? মানে সেরকম জানি না, মানে বলেছে যে নিয়ে কোথায় দেখাতে, নিয়ে গেছিলি? নিয়ে যাইনি কোথাও, মানে এমনি যেরকম পাঁচটি লোক থাকে না, হ্যাঁ, বলেছিল আমাকে যে নিয়ে দেখাতে পারো। তা তো কোনো রোগই নেই। সেই বললো যে অনেক সে কি ভূত চালান করে, এরকম বললো আমাকে। এটা বড় জিনিস আছে। এটা ধরা জিনিস। বললো নিয়ে দেখাতে পারো একবার। बाबा और एक बार लेके आओ, राम 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 बाबा, इनको भी घर में उठ के जाओ बाबा, जो खोला हुआ प्रेत है सबके सब पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो 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 জায়গায় যেতে হবে, স্পটে তো যেতে হবে, দেখার জন্য যে এখানে এই পয়েন্ট হবে, এইভাবে করবি, কোনো শ্রাদ্ধ বাড়ির লাইট লাগাতে গেছিল। সেটা কি হতে পারে? राम 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 কি অবস্থা, কোনো সেন্স নেই। রাম 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 হয়ে যাবে, কিন্তু আনতে হবে, একবারে হবে না। राम 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 তোমার একটা কথা এসেছে, বল, টয়লেট যাবে? একটু পরে বাবা যাও দেখো কে বলবে, তুই যাবি? আমি যাবো। একটু বস, দাঁড়া মিনিট রাখবেন। আচ্ছা। राम 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 लेके आओ लेके आओ लेके आओ, इनको लेके आओ, घर से लेके आओ बाबा, जो भी खुला हुआ पेट है सबके एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्तक के लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, কি এসে গেছিস তো? হ্যাঁ, उंगली काटना मोकरे 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 काटना उंगली काटना मोकरे काटना मोकरे काटना मोकरे काटना मोकरे काटना मोंगाम रोतना उंगाम बागसरा बिबिराम पटसा उंगाम बागसरा बिबिराम पटसा उंगाम बागसरा बिबिराम पटसा तारा 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 এটা সরে গাছ উঠিয়ে এগিয়ে चोख बंद, দুদিকে हाथ रख बाबा, और एक बार खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो 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 ऊपर करो, घर में जो खुला हुआ प्रेत है सबके एक साथ पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, ऊपर करो, उंगली काटना मोंगरे काटना, खाली गलो मोंगरे काटना मोंगरे काटना मोंगरे काटना, खाली गलो मोंगरे काटना मोंगरे काटना मोंगरे काटना मोंगरे काटना मोंगरे काटना, राम 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 जरम सीतरम जरम सीतरम जरम सीतरम जरम सीतरम जरम सीतरम, उंगली काटना मोंगरे 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 काटना उंगाम अनुदन उंगाम बागसरा बिबिराम पटसा तारा 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 गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो बाबा, गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, उंगली काटना मोंगरे 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 काटना उंगाम अनुदन उंगाम बागसरा बिबिराम पटसा तारा 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 गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, गले पे बात लगा, साधन को बीच कदर खींचो, गले पे बात लगा, इनको लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ बाबा, বল এসে গেছিস তো? ছেলে তো তুই, হ্যাঁ মরেছিলি কিভাবে? তুই ভালো ছিলি, তুইও ভালো ছিলি, তুই কি টিমের লিডার ওদের? তাহলে কি মরেছিস কিভাবে? তুই তো ভালো ছিলি, মরে গেলি কি করে বাবা? হ্যাঁ, কি চাস তুই? কি থাকতে চাস ওর সঙ্গে? তুইও থাকতে চাস? তাহলে তাড়াতাড়ি বলে দে, আমি রেখে দেবো। কি করে মরেছিস বল? বল বল কি করে মরেছিস? কি করে মরে গেছিলি বাবা? অনেক কষ্টে মরে গেছিস তুই। কি হয়েছিল বাবা? গাছ থেকে পড়ে গেছিল। গাছ থেকে পড়ে গেছিলি? কোন গাছ থেকে পড়ে গেছিলি বাবা?
আম গাছ। আম গাছে? কি আম পাড়তে উঠেছিলি? কোথায় হয়েছিল সেই ঘটনাটা? আমাদের বাড়ির ওখানে। তোর বাড়ি কোথায় ছিল আমি তো জানি না। কোথায় ছিল বাবা তোর বাড়ি? জায়গার নাম কি? আরে কি নাম জায়গার? বারাসাতে। হ্যাঁ, জোরে বল, আমি আমার কানে কম শুনি। বারাসাত। ও বারাসাতে। কখন হয়েছিল? দুপুরবেলায়? পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছিলি নাকি হসপিটালে নিয়ে গেছিল? হসপিটাল নিয়ে গেছিল। আচ্ছা, তারপরে হসপিটালে কদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছিলি? কেন, মাথায় লেগেছিল নাকি কি হয়েছিল? পড়ে গেলে তো এমনি বেঁচে যায় সাধারণত। হ্যাঁ, ঘাড়ে। ঘাড়ে কি হয়েছিল? ঘাড় ভেঙে গেছিল? তো পড়ে গেছিলি কি অনেক বড় গাছ ছিল? নিচে কেউ ছিল না যে তুই যে আমটা ফেলবি তারা ধরবে, এরকম ব্যাপার কিছু ছিল না? কেউ ছিল না, একাই? ছিল, দূরে ছিল। আচ্ছা, তা যখন পড়ে গেলি তুই তারপরে কারা হসপিটালে নিয়ে গেছিল তোকে? পাড়ার লোক। পাড়ার লোকেরা? আম কি চুরি করতে গেছিলি? পাড়তে গেছিল। মানে পাড়তে তো গেছিলি, সেটা কি চুরি করে নাকি মানে যে লোককে বলে? বন্ধুরা মিলে। ও বন্ধুরা মিলে। আচ্ছা, বন্ধুরা মিলে ইয়ে। তা তোকে কোন হসপিটালে ভর্তি করেছিল যখন তুই পড়ে গেলি তারপরে? বনমালীপুর। হ্যাঁ, বনমালীপুর। বনমালীপুর। সেটা কোথায়? বারাসাতে বনমালীপুর? আচ্ছা, তো তারপরেও বাঁচাতে পারলো না ডাক্তার? ঘাড়ে লেগে গেছিল বলে? আচ্ছা, তো কি কোথায় তোর চেরাই হয়েছিল তোর বডি? ওখানে। হ্যাঁ, ওখানে। ওই বনমালীপুর হসপিটালেই? আর পুড়িয়েছিল কোন হসপিটাল, কোন শ্মশানে? অশোকনগর। অশোকনগরে শ্মশান আছে? হ্যাঁ, কি নাম শ্মশানে? অশোকনগর শ্মশানে কি নাম জানি না। জানিস না? अच्छा बाबा इनको पूरा पूरी लेके आओ, फिर खोल के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, उंगली काटना मोके काटना मोके काटना मोके काटना मोके काटना मोके काटना, राम नाम 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 राम नाम 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 जानम चित्र बाबा इनको गले पे बांध लगाओ, बिस्तर कीजिए, गले पे बांध लगाओ, शाम को बिस्तर कीजिए, राम नाम 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 गले पे बांध लगाओ, शाम को बिस्तर कीजिए, सुराले भेजो बाबा, जय बालाजी बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति, जय बाबा बजरंगबली, हरण महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, शांताय प्रणतय हेतवे निवेदयामि तद्मनं तद्गतिमंस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा गले पे हाथ लगा, साधन का पीछे करो खींचो, गले पे हाथ लगा, साधन का पीछे करो खींचो, जा शरीर पे ले जा। बाबा इनको लेके आओ, ऊपर करो 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 ऊपर करो, उंगली काटना मोंगली काटना मोंगली काटना मोंगली काटना, शरीर हल्का रहा, उंगली काटना मोंगली काटना मोंगली काटना मोंगली काटना, उंगम रुद्र उंगम भगसराय गिरवियम पट सात तारा 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 तारा। দাঁড়া, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। কি হয়েছে আবার? কি হয়েছে? ও আচ্ছা আচ্ছা। बाबा इनको भी गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, একে একটু সরিয়ে দে, ওই মালতী কেটে ছাড়িয়ে দে, একটু ছেড়ে দে, ও আসনে আয়, তুই ওইভাবে নিস না, আর ও তোর ড্রাইভারকে একবার ছাড়িয়ে নে এখানে, ঠিক আছে? বাবা ইনকো উপর করো, লেকে आओ फिर দাঁড়াও, একটু সরাই 10 মিনিট দাঁড়া, ও সরুক তারপরে। बाबा ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, खेल के लेके आओ, ऊपर करो, मोकरे कलर मोकरे कलर मोकरे कलर गले पे हाथ लगाओ, इनको पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, उंगली काटना मोकरे काटना, पीछे देखते पाচ্ছিস তুই? কিছু দেখতে পাচ্ছিস না? देख तो बाबा इनको एक बार दिखाओ तो बाबा, इसको इसके पीछे जो भी बाबा प्रेत आत्मा जीन है पिशाच है जो भी है बाबा, इनको एक बार दिखाओ बाबा, दिखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो, पूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए बाबा। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बजरंगबली बाबा से निवेदन है बाबा, इनको पूर्ण शक्ति प्रदान करो, लिख के दिखाओ बाबा, इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ जो भी है बाबा, लिख के दिखाओ बाबा। उंगली काटना मोकरे 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 काटना, তোর পুনর্জন্ম হয়ে যাবে, তুই চলে যা শরীর ফেলে, ঠিক আছে? শিবলোক চলে যা, বাবার ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। বাবা ইनको गले पे हाथ लगाओ, पीछे की तरफ खींच लो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले पे हाथ लगाओ, साधन को पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ मारते हुए लेके जाओ, घसीटते लेके जाओ बाबा, गले पे हाथ लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे हाथ लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, उंगली काटना मोकरे 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 काटना, उंगम रुद्र उंगम भगसराय गिरवियम पट सात तारा 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 तारा
তত্ত্বতা জয় মাতারা জয় জয়তারা গলে পে ভাঁজ লাগাও বিচ্ছেদ রক্ষিছো গলে পে ভাঁজ লাগাও সাধারণ বিচ্ছেদ রক্ষিছো গলে পে ভাঁজ লাগাও সাধারণ বিচ্ছেদ রক্ষিছো অঙ্কে কালাক্রম 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 অঙ্কে কালাক্রম। কি যেতে ভালো লাগছে না ওকে ছেড়ে? কেন ওকে সবাইকে ছেড়ে তুই ধরেছিলি কবে? কি আম গাছের নিচ থেকে? হ্যাঁ, কি করতে গেছিলে? আম পাড়তে গেছিল এই বউটা? তাহলে কি করতে গেছিল? ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আম বাগানের পাশ দিয়ে। তুই কোথায় ছিলি? আম গাছে ছিলি? দিনে ধরেছিস না রাতে ধরেছিস? দিনে। দিনের বেলা ধরে নিয়েছিস? আর কিসে ধরেছিস? দৃষ্টিতে না বায়ুমণ্ডলে? বৃষ্টি। দৃষ্টিতে ধরে নিয়েছিলি? কোন সালে ধরেছিস তুই? 2021। 2021। আর তুই মরেছিলি কবে? 20-তে। ও 20-তে মরে 21-এ ধরে নিয়েছিস। কি কি ক্ষতি করেছিস বউটার সঙ্গে? কিছু না। কিচ্ছু করিসনি? আসনটা ছেড়ে দে বাবা। কিচ্ছু ক্ষতি করিসনি? তাহলে এই বউ এত তো মহিলা আছে, এত বউ আছে, তাহলে এই বউটাকে ধরলি কেন? কি ভালো লেগেছে এই বউটার? ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, ভালো লেগেছিল তাই। কেন? এর থেকেও তো সুন্দরী সুন্দরী বউ আছে, তাদের ধরিস কেন? আরে কি হয়েছে? এই বউটার মধ্যে কি এমন পেয়েছিস যার জন্য এটাই করেছিস? রসগোল্লার দোকান। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, उंगली कार्यक्रम गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींचो, उंगली कार्यक्रम राम 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 जयराम सीताराम गले में भात लगाओ, साधन का पीछे करो, खींचो, गले में भात लगाओ, तुम करो काज करो हाउसवाइफ। बाबा गले में भात लगाओ, पीछे करो, खींचो, गले में भात लगाओ, पीछे करो, खींचो, गले में भात लगाओ, पीछे करो, खींचो, गले में भात लगाओ, पीछे करो, खींचो। बाबा गले में भात लगाओ, पीछे करो, खींचो, 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 गले में भात लगाओ। मेरे ऊपर রাগ দেখায়। হ্যাঁ, বাড়িতে আর কোনো পুরুষ সদস্য আছে তোমার বাড়িতে? बाबा गले में फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले में फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले में তাদের উপরে কম রাখতে না তো, মানে খাওয়া দাওয়াটা আলাদা, বাড়িতে আরো লোকজন আছে। একজন যেতে দেও নাকি তোমার কাছে খাওয়া দাওয়া করে? হ্যাঁ, सब कम में बोस। बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो। তারপরে কম রাগ দেখায় তো, তুলনায় में তোমার আর মেয়ের উপরে বেশি রাগ দেখায়, এই তো মাথা গরম হলে মুখে বাজি ভাষাও বলে, খুব গালাগালি করে, নোংরা নোংরা কথা বলে। অতটাও হবি না, ঠিক আছে? কথা বলতে বলতে দুই একটা হয়তো বলতো, ওটা বলছি না আমি, চলিত ভাষার থেকেও সাধু ভাষার কথা বলছি। এখন সাধু ভাষাও বেরোচ্ছে, চরিত ধরে সাধু চলছে এখন। সাধুটা সবসময় বলে না, চরিতটা বলে। তুমি যেটা বলছো আমি সেটা রিয়েলাইজ করছি, কিন্তু এখন সাধু আর চরিত সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, আরো বেড়ে গেছে সেটা। बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान को पीछे की तरफ खींच लो, तो बाबा गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, फेलबी ना शरीर, फेलबी ना। আমি মাল লাগাবো কিন্তু बालाजी बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, इनको पूरा शरीर आग लगाओ, पूरा जलाओ, शैतान को पूरा शरीर जलाओ, सल्तान को उलट के मारो, मारो, गति बढ़ा दिया जाए, मारो 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 मारो, आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, छोड़ना मत बाबा, पूरा शरीर आग लगाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा शरीर आग लगा दिया जाए, पूरा शरीर आग लगाओ। मार खाबी ना, তাহলে পরে ছাড়, শরীর ছাড়, আমি কিন্তু জ্বালিয়ে দেবো বাবা। বাবাকে বলে এক্ষুনি আমি জ্বালিয়ে দেবো। বাবা শয়তানকে গলে पे ফাঁস লাগাও, দরবার पे উল্টা হাত, তুই কতক্ষণ মোটকাবি? মোটকাতে থাক না, আমিও দেখছি। बाबा और माल लगा दिया जाए, बालाजी बाहेश्वर से निवेदन है, बाबा बजरंग बली से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बानर सेनापति से निवेदन है, हाथ मुठ कर ना तुई, मार तो আমি লাগাবার শুরু করেছি। पूरा शरीर आग लगाओ, शैतान को गले पे फांस लगाओ, दरबार पे उल्टा लटकाओ, दरबार पे उल्टा लटकाओ, माल लगे और गति बढ़ाओ, शैतान को गति बढ़ाओ, काट कर रख दो बाबा, शैतान को गति बढ़ाओ और गति बढ़ाओ, बानर सेनापति से निवेदन है, बाबा
पीछे से मारा जाए, शैतान को पीछे से मारो 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 और मारो शैतान को और मारो और जलाओ छोड़ेगा नहीं बाबा, आज छोड़े मत। शैतान जितना तोड़ पाए 10 गुण ज्यादा तोड़ पाओ, और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो। चल তুই ছাড়বি না তো, চল আমি আজকে মাল লাগাবো, চল চ্যালেঞ্জ তুই আমার সঙ্গে লাগিয়েছিস। হ্যাঁ বাবা, और मारा जाए, शैतान को और मारो गति बाড়াও गति बाড়াও गति बाড়াও गति बाড়াও गति बाড়াও। राम राम राम, মার খা না, মার খেতে থাক, মার খেতে থাক, তাহলে ছাড়বি, শরীর ছাড়বি, তাহলে আমি মারা বন্ধ করবো। बाबा और गति बढ़ाओ 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 और गति बढ़ाओ। ओमरी का नाम 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 नाम। তুই ব্যাকআপ দেখালে আমি ব্যাকআপ ধরবো কিন্তু। और गति बढ़ाओ, फेस पे मारो शैतान को, फेस पे मारो, फेस पे मारो, फेस पे मारो, फेस पे एकदम जला दो, पूरा फेस जलाओ, पूरा फेस जलाओ 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 और जलाओ और जलाओ और जलाओ और जलाओ और जलाओ और जलाओ। फेस पे जलाओ, फेस जलाओ, फेस जलाओ, फेस जलाओ, फेस जलाओ। बालाजी बारिश से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है, बाबा बजरंग बली से निवेदन है। করতে থাক না, তুই করতে থাক বাবা। और मारो और मारो और मारो गति मारो, फेस पे आग लगाओ राम। जय सीताराम, जय मां, जय सीताराम, जय राम 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 सीताराम। राम 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 राम। मानुष से दाम को किसे निवेदन है, बाबा दया करो, बाबा आ जाओ, बाबा पीछे से मारा जाए, शैतान को गदा से मारो, गदा से मारो, गदा से मारो, छोड़ना मत बाबा। शैतान जितना तड़पाए 10 गुण ज्यादा तड़पाओ और तड़पाओ और तड़पाओ और मारो। गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ, पूरा शरीर आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ। शैतान को काट के रख दो, फेस पर मारो, फेस पर मारो, फेस पर मारो, फेस पर मारो, मारो 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 और गति बढ़ाओ। बाबा दोनों हाथ पीछे पीछे बांधो, रस्सी से बांधो बाबा, बांध के मारो, शैतान को मारो मारो, बांध के मारो बाबा। दोनों हाथ पीछे से बांधो, रस्सी से बांधो बाबा। बालाजी बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बाबा बजरंग बली से निवेदन है। और मारो और जलाओ 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 जलाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा शरीर आग लगाओ, जलाओ 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 आग लगाओ 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 आग लगाओ। ছাড়বি ছাড়বি, যা তুই যাবি না। আরে আমার বাবাই বড় থাকবে রে, তুই তো পেটের বাচ্চা, তুই কি করবি? মার খাওয়ার ভয় চলে গেলি, নিজে আমাকেও যেতে পারবো না। ঠিক আছে? अरे महादेव शुभ शुभ बाबा, इनको पकड़ो बाबा, पूरा शरीर आग लगाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा शरीर आग लगा दिया जाए। राम 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 राम। তুই সকাল সকাল আসবি। बाबा और एक को लेके आओ, और एक को पकड़ के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 उंगली काट लेके आओ झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो उंगली काट राम नाम 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 राम नाम 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 नाम। जन्म सिद्ध बाबा, इनको गले में हाथ लगाओ, किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो। এই তো প্যান্টটা ঠিক কর, প্যান্টটা ঠিক কর, বাইরে গিয়ে কর, ভালো করে দেখ, আমি দেখে নিয়েছি, ঠিক কর প্যান্টটা। बाबा गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, किसके तरफ खींचो, गले में हाथ लगाओ, सदन को किसके तरफ खींचो। हां, वो तो टॉयलेट का भी बोली, दादा